यतीमों की शहादत। जब अफीफा नमाज से फारिग हुई तो हरिस भी उठा। उसने जल्दी से मुंह धोया, तलवार कमर से लगाई और कमरा का दरवाजा खोलकर उन दोनों बच्चों को निकाला और उन्हें साथ लेकर दरियाए फरात की तरफ रवाना हुआ। अफीफा ये देखकर बेकरार हो गई। उसने कहा, प्यारे शौहर, इन बेवारिसों को न सताओ, लिल्लाह न सताओ। हारिस ने फिर डांट बताई और कहा, खबरदार, तू क्या जाने, चुप रह। मगर अफीफा कब मानने वाली थी वो कहती रही। जिस वक्त नमूदार हुए सुबह के आसार, दरिया पर चला लेके यतीमों का जफाकार चिल्लाती चली। पीछे अफीफा जिगर इफ्कार, बिन बाप के बच्चे हैं ये जालिम न इन्हें मार। क्यों फातिमा जहरा को रुलाता है कफन में, दो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। लेकिन हरिस ऐसा संग दिल था कि उसने अफीफा के रोने और कहने सुनने का कुछ ख्याल न किया और न ही मासूम व गुलरुख बच्चों की बेकसी पर तरस खाया, बल्कि उन दोनों को खींचता हुआ ले चला और दारियां फरात पर पहुंचा। पीछे अफीफा भी ठोकरें कहती चली। हरिस ने घासबनाक होकर उससे पूछा, तू यहां क्यों आई? अफीफा ने दिलेरी से कहा, इसलिए कि इन बच्चों पर से निसार हो जाऊं। प्यारे शौहर, इन्हें कत्ल करके दुनिया की दौलत के बदले उक़बा की रुसवाई मोल न ले। दुनिया चंद रोजा है, फना होने वाली चीज है, फना हो जाएगी। उक़बा हमेशा कायम रहेगी। खुदावंद करीम से डर। हारिस ने कहा, मुझे क्या नसीहत करती है, दूर हो जा। अफीफा ने कहा, इन बच्चों को छोड़ दो, मैं इन्हें लेकर यहां से चली जाऊंगी। दूर, बहुत दूर, इतनी दूर कि मेरी और बच्चों की तुम्हें खबर न मिलेगी। हारिस ने कहा, इससे मुझे क्या मिलेगा? अफीफा ने कहा, 3 दुखे हुए दिल तुम्हें दुआ देंगे। हारिस ने कहा, बस दुआ? इससे पेट भर सकता है, न इज्जत मिल सकती है, न तन ढांपने को कपड़ा मैसर आ सकता है। अफीफा ने कहा, हमारी दुआएं कबूल होंगी तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हारिस ने कहा, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं कि महज दुआओं के भरोसा पर रह जाऊं। इन दोनों के सर काट कर ले जाऊंगा तो इनाम से मालामाल हो जाऊंगा। ये कहते ही जालिम ने दोनों बच्चों को कत्ल करने का इरादा किया। अफीफा ने दिलेरी से कहा, मेरे सामने तुम इन्हें कत्ल नहीं कर सकते। हारिस ने बिगड़ कर कहा, यह जुर्रत क्यों? क्या अपनी जान की दुश्मन हो गई है? अफीफा ने कहा, इन बच्चों से जान प्यारी नहीं है। हारिस ने गहज़बनाक होकर कहा, यह बात है। ये कहते ही उसने तलवार का हल्का सा चरका दिया। अफीफा की पेशानी मजरूह हो गई, खून की धार बांध गई। अफीफा ने कहा, हल्का वार क्यों किया? तुमने मुझे मार ही क्यों ना डाला? हारिस ने कहा, अगर अब भी बक बक किए जाएगी तो यकीनन मार ही डालूंगा। अफीफा ने कहा, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं इन बच्चों की हिमायत से बाज न आऊंगी। हारिस ने कहा, अजब मुंह जोर औरत है, कमबख्त मुझे गुस्सा आ रहा है। खुदा की कसम मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। अफीफा ने कहा, तुम मुझे शौक से कत्ल कर डालो, मगर उन मासूम बच्चों को माफ कर दो। आज तुम उन पर मेहरबानी करो, खुदा कयामत के दिन तुम पर मेहरबानी करेगा। हारिस ने कहा, न मैं मेहरबानी करूं, न मैं किसी से मेहरबानी चाहूं। दोनों मजलूम बच्चे सहमे हुए खड़े थे और उन दोनों की तकरार सुन रहे थे। मोहम्मद तो सब कुछ समझ रहे थे, मगर इब्राहिम नादान थे, वो नहीं समझते थे कि क्या हो रहा है। हारिस ने मोहम्मद को पकड़कर गिरना चाहा। अफीफा बढ़कर उसके और मोहम्मद के बीच में आ गई और उसने कहा, हटो, पहले मुझे कत्ल कर डालो। ये कहते ही उस बेरहम ने अफीफा के तलवार का हाथ मारा। वो आह करके गिरी। हारिस ऐसा सफाक था कि उसने ये भी न देखा कि वो किस कदर मजरूह हो गई है। अब वो सितमज़ादा बच्चों की तरफ मुतवज्जह हुआ। मोहम्मद उसके तेवर देखकर समझ गए कि अब वो उन्हें कत्ल करेगा। उन्होंने पूछा, क्या अब हमरे कत्ल का इरादा है? हारिस ने जवाब दिया, हाँ। मोहम्मद ने दर्द भरे लहजा में कहा, हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? हारिस ने कहा, दौलत मिलेगी। मोहम्मद ने कहा, अगर तुम हमें हमारी अम्मा जान के पास पहुंचा दो तो वो तुम्हें बहुत दौलत देंगी। हारिस ने कहा, मैं इतनी दूर क्यों जाऊं? मोहम्मद ने कहा, तब हमें बेच डालो। हारिस ने कहा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास पहुंचा दूं या बेच डालूं तो ये तो सच है कि इससे दौलत तो मिल जाएगी, लेकिन इज्जत तो न मिलेगा। मोहम्मद ने कहा, दौलत ही से इज्जत मिलती है। बाबा जान कहा करते थे कि जो लोग दुनियादार हैं वो लोग दौलत से ही इज्जत हासिल करते हैं। हारिस ने कहा,
یہ سچ ہے کہ دولت سے ہی عزت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس شہر کا حاکم مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ محمد نے کہا، ہمیں اپنے حاکم کے پاس لے چلو۔ حارث نے بگڑ کر کہا، میں بحث کرنا نہیں چاہتا۔ حاکم کا حکم یہ ہے کہ تمہیں قتل کر کے تمہارے سر کو اس کے پاس پہنچاؤں۔ محمد نے کہا، تم کیسے انسان ہو؟ یہ عفیفہ بے ہوش پڑی ہے، ان کی خبر نہیں لیتے ہو۔ حارث کہا، تم ہو تو ذرا سے بچے، لیکن کس قدر ہوشیار ہو، مجھے باتوں میں لگانا چاہتے ہو، مگر یہ نہیں جانتے کہ میرا نام حارث ہے۔ جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اسے پورا کر کے چھوڑتا ہوں۔ محمد نے کہا، ہم اہل بیت سے ہیں، اہتمام حجت کیا کرتے ہیں، لیکن اگر تم ہمارے قتل پر تلے ہوئے ہو تو شوق سے کر ڈالو۔ حارث نے کہا، یقیناً قتل کروں گا، مجھے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے بڑے بھائی پر تلوار اٹھائی۔ ابراہیم سمجھ گئے کہ وہ ان کے بڑے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بڑھ کر کہا، ٹھہرو، تم قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کر ڈالو۔ حارث ہنس کر کہا، شاباش، تم بڑے دلیر ہو، بڑے بھائی سے پہلے ہی مرنا چاہتے ہو۔ آؤ، پہلے تمہیں ہی قتل کر ڈالوں۔ وہ محمد کو چھوڑ کر ابراہیم کی طرف بڑھا، لیکن محمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کہاں جاتے ہو؟ سنو، ایک آخری استدعا قبول کر لو۔ حارث نے کہا، کیا؟ محمد نے کہا، مجھے قتل کر ڈالو اور اس میرے بھائی کو میری اماں کے پاس پہنچا دو، یہ تمہارا بڑا ہی احسان ہوگا۔ حارث نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ محمد نے کہا، تب پہلے مجھے قتل کر ڈالو، میں چھوٹے بھائی کا اپنے سامنے مرنا نہیں دیکھ سکتا۔ ابراہیم نے کہا، نہیں بھائی، تم نہ ہوئے تو میں ڈر جاؤں گا۔ حارث نے کہا، خبردار، تم باتیں بند کر دو۔ یہ کہہ کر وہ محمد کو قتل کرنے لگا۔ ابراہیم دوڑ کر محمد سے لپٹ گئے اور بولے، ہم دونوں کو ایک ساتھ قتل کر ڈالو۔ حارث کو غصہ آ گیا۔ اس سفاک نے ان دونوں بھائیوں کو زبردستی الگ کیا اور پہلے محمد کا سر اتار لیا۔ ابراہیم یہ ہولناک منظر دیکھ کر تڑپ گئے اور بے اختیار اپنے بھائی کی لاش سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ خونخوار حارث نے انہیں جی بھر کر رونے بھی نہ دیا اور دوسرا وار کر کے ابراہیم کو بھی قتل کر ڈالا۔ دونوں کے جسد مبرک کو دریا فرات میں بہا دیا اور سر لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کن بچوں کے سر ہے؟ حارث نے افکہڑیا لہجے میں کہا، یہ مسلم کے بیٹوں کے سر ہے۔ ابن زیاد نے کہا، انہیں کس نے قتل کیا؟ حارث نے کہا، میں نے۔ ابن زیاد نے کہا، مگر میں نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، تو نے برا کیا کہ انہیں قتل کر ڈالا۔ اگر تو زندہ میرے پاس لاتا تو تجھے انعام ملتا۔ حارث یہ سن کر بہت پچھتایا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔